অনেকটা সমৃদ্ধ করবে সাধু সেখান থেকে বাম দিকে গতি বাড়িয়ে আরেকটি গোলের লক্ষ্যে ভারী সুন্দর লাইনকে কাঁপানি ধরার জন্য সাধু মার্টিন স্কিলটা যথেষ্ট। रंजीत क्या बेहतरीन स्किल गलबानी था क्लोज रेंज है सिंगल बाजी था फिर से बिरसा सेकंड बॉल इस पर लगी और उनके मौका भी बचा छोटा पॉइंट सपोर्टिंग प्लेयर लगी उन्हें कोई 9 नंबर विजय लगी विजय आप सभी का स्वागत करता हूं सजलदा माइक्रोफोन पर ধন্যবাদ। खाते चलবে बिछाओ कैमरामैन হিন্দি এবং স্থানীয় আদিবাসী ভাষা দিয়ে আপনাদেরকে কমেন্ট করে বাবু এবং সেকেন্ড কোয়ার্টার ফাইনাল বল পায়ে আসাম গোসাইগাঁও দল 11 নম্বর জার্সি ধারী খেলোয়াড় সেখানে ছিলেন পাউলুস হেমব্রম। সুইচ ওভার করে ডান প্রান্তে বল বাড়িয়েছেন সেখানে 7 নম্বর জার্সিতে খেলোয়াড় ছিলেন ফিলিপ মারাঙ্গালি। সাধু মার্টি ভক্তদের সেখানে বলটা নিজের দখলে নিয়েছেন 5 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সেখানে Mini amsen tayo maka am और बाला मुर्मू सब्स्टिट्यूट गोलकीपर किंगफिशर एफसी बोर्ड और स्पेशल धन्यवाद टीम के मैनेजर नारायण मुर्मू किंगफिशर एफसी पोड़का के जो टीम के ओनर हैं उसके सहयोग से ही यहाँ पर हमें इतना बढ़िया टीम हमें देखने को मिलता है। অসংখ্য ধন্যবাদ। সরকার টিম ম্যানেজাররা যদি উদ্যোগ না নেয় তাহলে কিন্তু এত বড় টুর্নামেন্ট আমাদের দর্শকরা দেখতে পাবে না। আগুন লাগোয়া আগুন মাঠ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন siar ko ko dikit dalam dol lepda আসাম উড়িষ্যা সর্বোপরি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সমৃদ্ধ খেলোয়াড় এই মাঠে তারা আগমন ঘটিয়েছেন। আমাদেরকে टीम के ओनर और सपोर्ट स्टाफ को भी धन्यवाद देता है। ওইদিকে ডানপ্রান্ত বরাবর আক্রমণ গোসাইগাঁও আসাম দলের খেলোয়াড় ভারী সুন্দরভাবে বলটা বাড়িয়েছিলেন, বলের নাগালে যেতে পারেননি সতীর্থ খেলোয়াড় 14 নম্বর জার্সিতে আয়ান ব্রহ্ম। তার বানানো বল সেখান থেকে আবার সাধু মাঠের উদ্দেশ্যে বাড়িয়েছেন সতীর্থ খেলোয়াড় সেখানে আক্রমণের চেষ্টা রঞ্জিত মার্ডি ব্রহ্ম উত্তরমুখী আক্রমণে 11 নম্বর জার্সি খেলোয়াড় পাউলুস হেমব্রম ভারী সুন্দর পাহাড়ি রকমের তুলে কোথায় আসছো এখানে যাওয়াই না তো বলটা কিন্তু সীমানাটা অতিক্রম করেছিল। প্রতি আক্রমণে কিংফিশার এফসি বলটা চিনি নিয়েছেন নাজমাত বরাবর সেখান থেকে বাড়ানো বল বলটা চিনি নিলেন কিংফিশারের খেলোয়াড় এমন জায়গা রেখে ঠিক আছে 10 নম্বর জার্সিতে ঝাড়খণ্ডের খেলোয়াড় রঞ্জিত মার্টি বাড়িয়েছেন ডান প্রান্ত বরাবর
সেখানে একটা সুযোগ তৈরি করে ফেলেছিলেন প্রায় এদিকে গোসাইগাঁয়ের আক্রমণ কোন সুযোগের ভাগ্য রাখতে চাইছেন না ডিফেন্ডার গোসাইগাঁয়ের আক্রমণ থেকে বল কিনে নিয়েছেন কিংফিশারের খেলোয়াড়েরা বাম পাশ থেকে উপরে ভাসানো বল রঞ্জিত মার্টির উদ্দেশ্যে নাগালটা কিন্তু ধরতে পারেননি রঞ্জিত মার্টি আবার বল দখলে রঞ্জিত মার্টি জার্সিতে তাকে বল করানো হয়েছে সেই ডান দিক থেকে আক্রমণ সময়ের খেলা চলছে সেখান থেকে 100 গোলের লিড এটা কিন্তু দলকে ভরসা যোগাবে কিংফিশারের সিপটকাকে ওদিকে আসাম গোসাইগাঁওয়ের প্রতি আক্রমণ বাম দিক থেকে একটা আক্রমণ খেলোয়াড় ছিলেন রোহিত গোপ হারিয়ে ফেললেন সাধু মার্টির পায়ে বল ভারী সুন্দরভাবে বল নিয়ে ছুটছেন ধন্যবাদ দাদা बीटेक गोल्ड मैच लहाबनात्मा किंगफिशर एफसी कोटका जमशेदपुर झारखंड टीम जर्सी नंबर 9 विजय हमरम पहल गोल स्कोरर मैच रहे रायमोना एफसी गोसाईगांव आसाम टीम से कोई अगर देखा जाए प्लेयर अड़ी मज बाई प्लेयर बिना लटू लटू मैच रहे लीग को खिलौड़ कर रायमोना एफसी गोसाईगांव आसाम टीम मैच चिलिकाते सुमान सुमान भी प्रभु दाड़ी आज गोलकीपर बोधेश्वर हांसदा बनाया किंगफिशर एफसी कोटका टीम से कोई जर्सी नंबर 8 और प्लेयर का टिकट रोहित गोप बड़ी नपाई नडे बॉल साथे गोलकीपर के हाल करते बचाव किया रंजीत बॉल साथे लहासे रहा रंजीत क्या बेहतरीन स्किल गल बनी था क्लोज रेंज है रंजीत पहल गोल विजय हमरम जर्सी नंबर 9 होते थे और सेकंड गोल स्कोर टीम कैप्टन रंजीत मार्टी जर्सी नंबर 7 होते थे लक्ष्मण लोहार बोलने लगे ना जर्सी नंबर 4 लक्ष्मण थोड़ा गंतायम से बैकअप रहता है क्या लक्ष्मण लोहार लेकिन आसाम टीम रे डिफेंडर लास्ट टाइम रे बॉल को क्लियर कर फिर से सूरज सोरेन गोरा चांद नोड़े मैच रे 0 कर दिया कोहली और नोड़े सेकंड गोल स्कोर करने वाला रंजीत झारखंड रे आपका दड़ी फेमस लीग चला करा जेएससी लीग रे आया टीम चैंपियन बना चले एक बार टाटा मोटर्स निया सीजन रे और ओना घनश्याम जगह रे अमित ब्रह्मा पहल हाथ रे आगे की लोड बोल नेलेस ये रे केना बहुत सुंदर पास सूरज के लिए सूरज ने बॉल को छोड़ दिया टीम कैप्टन तेज गति से यहाँ रंजित मार्टी बढ़ते हुए लेकिन आखिरकार से बॉल पाउलो समरम के पास लाल बॉल को जीत लिया जर्सी नंबर 10 तनी नासरी खेला है जर्सी नंबर 14 हयन बार ब्रह्मा के लिए और दूर से शॉट 2 नंबर जर्सी हरा का प्लेयर शुरू रहती मौज ओपन चांस से जाम लिया हयान ब्रह्मा स्विंग वाला शॉट लगा लिया लेकिन गोल स्कोर बन फिल्टर
घनश्याम किया है पहला गोल मारने वाले खिलाड़ी विजय के दिशा में। विजय और साधु के बीच अच्छा यहाँ पर जुगलबंदी, लेकिन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वहां पर गड़बड़ाया। जाना फिर हयन ब्रह्मा नको जैसे प्लेयर फिर से पाउलुस ने बोलने हुआ मैं हडी उसका सपोर्ट बाई मैं करा उन्हीं गौरव सहयोग लगी खिलाड़ी बापू ताहिन करा सहयोगिता रे खिलाड़ी ताहिन दरकार करा मैं पाउलुस मौत से मैं खिलाड़ी आगे लगा हुआ नहीं जैसे नंबर 10 सोना तनी नासरी बॉल मने आड़ा का 5 नंबर पे अमित ब्रह्मा तयम ते बोला ओकना रे प्लेयर उसरा में सागी बॉल को रह चुके ना थोड़ा करना कमेंट और किंग फिशर एफसी पोर्ट का टीम 2 गोल से डमा मैच रे लहागी बना हुआ घनश्याम लक्ष्मण लोहार लुकिन बनारगी आणि टॉप डिफेंडर के नाके और मैं भी सकूं लगा से घनश्याम ठीक लगी तैयार बनाया शॉट लेकिन थोड़ा गा जोर में वेस्ट बंगाल टीम पहली मैच को जीत कर चुका होकर अभी एक गोल स्कोर था। साइड में दो अच्छा पूरब साइड में आप लोग प्लाई बिछा दीजिए उसमें वहां से कैमरा मैन प्लाई लगा दीजिए ताकि वहां कैमरा मैन वहां पर बैठ सके। विजय नीचे गोल का 2 प्लेयर है सूरज लक्ष्मण लोहार अड़ी इस तरह जगह को कवर है रंजीत 1 टच पास लक्ष्मण लोहार अड़ी में ड्रिबलिंग स्किल अड़ी का दिखाया फिर से बिरसा सेकंड गोल इस पर दो गोल स्कोर कर चुके हैं रंजीत 0 से आगे चल रहे हैं किंग फिशर एफसी पोर्ट का। एक और गोल करेंगे तो रंजीत मार्डी का हैट्रिक हमें देखने को मिल सकता है। जर्सी नंबर 2 मेनखान सपोर्ट बाकू माइकल आई तो चेंज कर रहे हैं हर बॉल ये जोड़े जर्सी नंबर 7 पूरा ग्राउंड रे जोड़े दोनों ऊपर कर रहे खिलाड़ी गोलकीपर हरक्या बगवारा रोहित गोप जर्सी नंबर 8 जर्सी नंबर 10 रहे 2 प्लेयर होड़ी वैसे खिलाड़ी के नाम तारी नासरी जर्सी नंबर 5 अमित ब्रह्मा রেগুলেশন সময়ের খেলা চলছে সেখান থেকে সেখান থেকে বলেন নাগালটা কিন্তু ধরতে পারলেন না হাসদা বাড়িছেন ঘনশ্যাম মুর্মুর উদ্দেশ্যে 13 নম্বর জার্সিতে লক্ষ্মণ লোহার সেখান থেকে আবার লক্ষ্মণ সেখান থেকে গতি বাড়িয়ে 15 নম্বর জার্সি হেমামের উদ্দেশ্যে বাড়ানো বল সেখান থেকে মাইনাস হমকান্তের ব্যবহার অফসাইড আসামের অনুকূলে রঞ্জিত মার্টি ছোট ছোট পাশে যাওয়ার চেষ্টা হয় দুরন্ত সুযোগটা কিন্তু তৈরি করে ফেলেছিলেন আউটিং এ চলে এসেছিলেন গোলকিপার
বুদ্ধেশ্বর হাসদা মাঝমাঠ প্রান্ত বরাবর বাড়ানো বল, সেখান থেকে 5 নম্বর জার্সিতে খেলোয়াড় অমিত ব্রহ্ম সাধু মাটির উদ্দেশ্যে বলটাকে বাড়ানো হয়েছিল। ভাই সুন্দরভাবে ডান দিকের উইংটাকে সফল রেখেছেন। আবারও 12 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় সুরাজ সোরেন। রঞ্জিত মার্টিন আবার লক্ষ্মণ লোহারের উদ্দেশ্যে নিজেদের দখলে রেখেছেন। ওখানে সাধু মার্টিন উঁচু করে বাড়ানো বল, খেলোয়াড় ছিলেন সেখানে বিরসা টুডু। লেফট ব্যাক 8 নম্বর জার্সিতে গোপাল হাসদা বুদ্ধেশ্বর, সেখান থেকে ঘনশ্যাম থেকে গোপাল। ক্যাপ্টেন রঞ্জিত মাটির উদ্দেশ্যে বাড়ানো বল, 12 নম্বর জার্সিতে সেখানে খেলোয়াড় ছিলেন সুরজ সোরেন, সেখান থেকে লোহা। করবেন উঁচু করে ভাসানো বল, মাঝমাঠ বরাবর সরাসরি ঘনশ্যাম ডিপ ডিফেন্স মাঝমাঠ বরাবর বাড়িয়েছেন, সেখানে 8 নম্বর জার্সিতে গোপাল হাসদা বাড়িয়েছেন সাধু মাটির উদ্দেশ্যে। বাড়ি সুন্দরভাবে স্কিল দেখাচ্ছেন সাধু মাটি। বিপক্ষে ডিফেন্স লাইনকে সামনে ধরার জন্য সাধু মাটির স্কিলটা যথেষ্ট। আবার এবারে কিন্তু यहाँ गोल है इधर और धमाल कप है 4-0 से मैच में लीड रहा हुआ किंगफिशर एफसी कोट का जमशेदपुर साधु मल्टी 4 नंबर गोल पुलिया खाएगा और मैच में लीड बिरसा टुडू से चेष्टा करा इन गोल स्कोर के लेकिन बिरसा टीम कैप्टन रंजित मार्डी और पुनः गोल दो साधु मार्डी जर्सी नंबर 10 और उनके मौका भी बचा और इसी के साथ ये 5 गोल গোসাইগাঁও আসাম পিক আপ হয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধের খেলা। সেখান থেকে ক্যাপ্টেন রঞ্জিত মান্ডি ঘনশ্যাম উঁচু করে বাড়ানো বল, সরাসরি প্রতিপক্ষ দলের হেডার। 8 নম্বর জার্সিতে সেখানে খেলোয়াড় রোহিত গোপ, সরাসরি গোলকিপার বুদ্ধেশ্বর হাসদা সংগ্রাম, সেখান থেকে ক্যাপ্টেন রঞ্জিত মান্ডি বামপ্রান্ত বরাবর আক্রমণ। 5টি গোলের মধ্যে 2টো গোলের দখলদার কিন্তু তার নামে লেখা হয়ে গেছে সাধু মান্ডি। बहुत धन्यवाद हमारे सिजल सर और समस्त हमारे सभी फुटबॉल प्रेमी फुटबॉल लवर्स, आप सभी का पुनः ये सीसाडंगा टीडी संघ मालदा ये ऑर्गेनाइज कमेटी आप सबों का दिल से इस मैच में बड़ा अंतर 0-5 का अंतर देखने को मिली है अब तक के इस मुकाबले में। और सेकेंड हाफ का मैच ये चलायपन पर इस मैच के समाप्ति के तुरंत बाद आज दिन का जो और 7 हुए थे गोसाईगांव आसाम नवा मैच अडिगान अंतर जेल कटा 0-5 ना अंतर बना मैच मैच जस्ती बीटे माइंडली प्रेशर
नो मैच को बना होगा किंगफिशर पोर्ट का आसान पहली स्कोर लगी यहाँ पर मौका होगा और ये देखिए यहाँ देखते ही देखते यहाँ पर थोड़ा गंजिंदा ये थोड़ा आपको बेहतर गुण प्रयास दिखाई हुई दरिया नो मैच अंतर गुण कम दरिया 5-1 रना अंतर नो मैच रही तो हुई कना हयान ब्रह्मा ने टीम को थोड़ा सा राहत दिलाया है इस मैच में इसी बीच वहां पर शॉट लिया नीथो मैच रे पकड़ अड़ी जस्ती मजबूत बना ये बीच रे साधु मल्टी अड़ी वो छोटे कोई सपोर्टिंग प्लेयर लगे देखो 2 नंबर विजय और ये हैट्रिक कंप्लीट हो गया বিজয় হেমব্রম 9 নম্বর জার্সিতে তিনি কিন্তু 6 নম্বর গোলটি কিন্তু আনলেন অর্থাৎ ব্যবধান 6-1 হয়ে গেল শক্তপোক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে কিংফিশার অপরদিকে হায়ান ব্রহ্ম তিনি কিন্তু রিটার্ন গোল একটা করেছেন প্রয়োজনের তুলনায় সেটা বেশ নগণ্য অবস্থায় टीम कैप्टन नितो को जिरो कर दिया और उन्हीं जगह रे नितो बोलो कना गोरा चांद मार्डी नोई हो अडी नामदाग प्लेयर कना किंगफिशर पुरस्कार बिटे नोई हो अडी बराम हथियार कना ये पीछे साधु शॉट नासिर কতটা ভরসা যোগায় সেটা কিন্তু অনেক সময় ইফেক্টিভ হয় সেটাকে কাজে লাগাতে পারবে ওদিকে কিন্তু আক্রমণটা কিন্তু বজায় রেখেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিংফিশার को मिली है और आज यहाँ पर कमाल का खेल देखने को मिला है यहाँ पर साधु मार्डी का গোরাচাঁদ এই খেলোয়াড়টির অন্তর্ভুক্তি অনেকটা সাবিত করবে সাধু সেখান থেকে বাম দিকে গতি বাড়িয়ে আরেকটি গোলের লক্ষ্যে ভারী সুন্দর সহযোগিতা করবেন দর্শক আসলে বল দখলে ক্ষণিকের জন্য খেলোয়াড় হায়ান ব্রহ্ম তিনি একটা গোল করেছেন সেই ব্যবধানটা যতটুকু কমেছে সেটা কিন্তু দলের খুব একটা ওদিকে ডান দিকে আমরা বিশা টুডুকে দেখতে পাচ্ছি একটা ক্রস है ना डीसी चांडिल और मिक्स से खोज देता है ना आईटीबीपी एफसी दुरंत कप टीम আর এখানে খেলোয়াড়ের পরিবর্তন হবে ঘনশ্যামকে তুলে নেওয়া হচ্ছে মেন ডিফেন্স ঘনশ্যামের জায়গায় অন্তর্ভুক্তি হলো 18 নম্বর জার্সিধারী খেলোয়াড় হুমন সিং খেলোয়াড়রা মালদা উত্তর দিনাজপুর দক্ষিণ দিনাজপুর তারা সন্দেহ করেছে এদিকে হায়ান ব্রহ্ম ডান পাতা থেকে একটা আক্রমণ সামলানোর চেষ্টা শেষ মুহূর্তে अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार से 6 और नॉट कोई ऑफसाइड है ना 19 নম্বর জার্সিতে সেখানে খেলোয়াড় রাজেশ টুডু গোল আসতে পারে প্রতি আক্রমণে আসা 6-1 পিছিয়ে দল সেখান থেকে আসতে হবে ওদিকে 19 নম্বর জার্সিতে আবারও মানে সুন্দরভাবে নজর করছেন রাজেশ টুডু